+2 आर्ट्स और भोकेशनल सेकेंड ईयर कोर्स स्टार्ट हो जाए। जो मैंने क्लास करने चाहते क्लास करेंगे। यार ना रही मिशन प्रयास 2025 2 स्टार्ट है। जो मैंने क्लास करने इंटरेस्टेड अच्छा से कंटाक्ट करेंगे। बहुत कम फी रही, अफोर्डेबल प्राइस रही, ओनली 350 रुपीज पर मंथ रही। एठारे आमे आपण को समस्त विषय को पढ़ेबू जमती कि आमर 6टी सब्जेक्ट अच्छी से 6टी सब्जेक्ट को पढ़ेबू। यह क्लास लाइव माध्यम क्लास हेबो। क्लास सरला पर आपण को वीडियो सॉल्यूशन मिल जो चैप्टर आपणकर क्लास हो से चैप्टर वीडियो सॉल्यूशन दिज्व। यह सहित तार नोट्स दिज्व। ठीक अच्छे समस्त विषय को आम एठारे पढ़ेबू। यापर आपण को सुविधा कौन कौन मिल रेकर्डेड वीडियो पाइबे। डेली लाइव क्लास होची 7टा बेले एवं लाइव क्लास रही समस्त फ्री लाइव क्लास रही 7टा ରୁ 7:30 पर्यंत 7टा ରୁ 7:30 PM पर्यंत तुम फ्री लाइव क्लास अच्छी ए जॉइन करूँ। प्रैक्टिस नोट्स PDF डाउट सेशन रही आउ वीकली टेस्ट रही। ये समस्त सुविधा आपण मैंने पाइपर। अधिक जानापी क्लास को एक्सेस करने 7657066679 और 7656935748 नंबर कंटाक्ट करूँ। एठारे ऑनलाइन क्लास सहित ऑफलाइन क्लास सुविधा रही। जो मैंने फुलवाणी रोचंती से माने जदि क्लास करने चाहते ताले से कंटाक्ट करेंगे। आज आम डेमोक्रेसी 2-3 मार्क गुड़ाक आलोचना करवा। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर एटा इंटरनल एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर। तेणु आपको केबे भी इग्नोर कर ना कारण एथिरु ही प्राय क्वेश्चन पड़ी था। ओके प्रथम देखा कि गणतंत्र क्या कहुचे। देख गणतंत्र आम जाचे कि जनसाधारण द्वारा परिचालित सुशासन व्यवस्था को आम कौन बोली कही था गणतंत्र बोली कही था। तो आम फास्ट मिनट लिखा कि जनसाधारण द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था को गणतंत्र बोली कहुचे। ये गणतंत्र शब्दटी 2टी ग्रीक शब्द आसी कौन डेमोस आउ कौन क्राटोस बा क्राटिया। आपको डेमोस बोली कहुचे आउ क्राटोस बा क्राटिया रो आसी। यार अर्थ कौन डेमोस शब्दर अर्थ होची लोक, क्राटोस शब्दर अर्थ होची शासन। अर्थात डेमोक्रेसी कहले आम कौन बुझा लोकंकर शासन को आम डेमोक्रेसी बोली कही था। ठीक अच्छे अब्राहम लिंकन को मत अब्राहम लिंकन कहले गणतंत्र हूँ लोक द्वारा। सेमती सिली कही गणतंत्र हूँ एपरी एक शासन व्यवस्था जो प्रत्येक व्यक्ति अंश निहित थाए। ठीक अच्छे तो एठारे उदाहरण कौन है भारत, इटाली, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देश में कौन देखा गणतंत्र देखा। यह व्यतीत तुम यह लिखिपार कि गणतंत्र को 2 भाग में भाग कर गोटे हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र आ गोटे हूँ परोक्ष गणतंत्र। तो यह सब जिन को आम एठारे लिखिपार। गणतंत्र कौन गणतंत्र हूँ कि जनसाधारण द्वारा परिचालित एक शासन व्यवस्था को आम गणतंत्र बोली कही था। गणतंत्र शब्दटी डेमोस आउ क्राटोस आसी। डेमोस शब्दर अर्थ हूँ लोक आउ क्राटोस शब्दर अर्थ हूँ शासन। अर्थात डेमोक्रेसी कहले आम लोकंर शासन को बुझी था। ठीक अच्छे देख अब्राहम लिंकन को मत गणतंत्र हूँ लोक द्वारा एक शासन व्यवस्था बोली कहीपर। सेमती सिली कही गणतंत्र हूँ एपरी एक शासन व्यवस्था जो प्रत्येक व्यक्ति कौन रही अंश निहित अच्छी बोली कही। ठीक सेमती एठार उदाहरण लिखा भारत, इटाली, फ्रांस, इंग्लैंड आदि राष्ट्र कौन देखा गणतंत्र देखा। ओके गणतंत्र मध्य प्रत्यक्ष गणतंत्र क्या कहुए प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन देख प्रत्यक्ष गणतंत्र हूँ जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जनसाधारण कौन करती सीधा सड़क भाव में राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करती कहुए प्रत्यक्ष गणतंत्र। अर्थात जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जनसाधारण सीधा सड़क भाव में कौन करती राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करते कहुए प्रत्यक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन शुद्ध बा विशुद्ध गणतंत्र। ये जो प्रत्यक्ष गणतंत्र रही ये प्रत्यक्ष गणतंत्र आउ एक नाम रही जहाँ कहुए शुद्ध बा विशुद्ध गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र बर्तमान स्विट्जरलैंड में देखा आउ ये प्रत्यक्ष गणतंत्र 4टी वैशिष्ट्य रही गणभोट, गण उद्योग, प्रत्याहार आउ गण जनमत। तेणु यहाँ 4टी पॉइंट है 1 2 3 4 है। सेमती एठारे आम लिखिपर आउ पॉइंट कर सरकार जनसाधारण को निकटर उत्तरदायी रुहति। एठारे एकछत्रवाद शासन केबे भी परिकल्पना करा जाई न पारे। तेणु प्रत्यक्ष गणतंत्र हूँ जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जनसाधारण सीधा सड़क राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करते प्रत्यक्ष गणतंत्र बोली कहुचे। प्रत्यक्ष गणतंत्र जब देखा
बर्तमान स्विट्जरलैंड रे देखा जाउची कोठारे देखा जाउची स्विट्जरलैंड रे देखा जाउची और प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम होची शुद्ध बा विशुद्ध गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र चारोटी मौलिक वैशिष्ट्य अछि कोन गणभोट गण उद्योग प्रत्याहार आ होची जनमत। एठारे एकछत्रवाद शासन केबे भी परिकल्पना करा जाय पारे नै। एठारे सरकार कोन होय थाए सरकार जनसाधारण निकट में उत्तरदायी रही थाए ठीक अच्छे। सेमती परोक्ष गणतंत्र क्या कहुच्छी जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जनसाधारण प्रत्यक्ष भाव में राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण नक प्रतिनिधि जरिया जदि राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करुँच परोक्ष गणतंत्र। अर्थात जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जनसाधारण सीधा सड़क भाव में राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण नक निजर प्रतिनिधि जरिया जदि राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करती कहुच्छी परोक्ष गणतंत्र। बुझेगा कि ना आम डायरेक्टली राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करवा ना आम गोटे प्रतिनिधि बाछा ए द्वारा आम एमपी बा एमएलए को बाछुचे से माने कौन करती कि राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करती मानक आम प्रतिनिधि भाव में बाछिले से प्रतिनिधि माने कौन करती राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करती। ए प्रकार शासन व्यवस्था जोठारे देखा जाउची ताको आम परोक्ष गणतंत्र बोली कहूचे। अर्थात परोक्ष गणतंत्र एया कि जनसाधारण सीधा सड़क राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण नक निजर प्रतिनिधि जरिया जदि राष्ट्र शासन क्षेत्र जदि अंशग्रहण करुछंती अर्थात परोक्ष भाव में जदि अंशग्रहण करुछंती ताको आम कहूचे परोक्ष गणतंत्र। परोक्ष गणतंत्र सेमती अन्य नाम होची कौन प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। कहीं प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली कहला कारण आम प्रतिनिधि जरिया कौन कले राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण कले जेहेतु आम प्रतिनिधि जरिया राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण कलु से परोक्ष गणतंत्र कौन बोली कहुच्छी कि प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली कहुच्छी। एठारे निर्वाचन जरिया कौन करा सरकार गठन करा एठारे निर्वाचन भोटिंग हम भोटिंग माध्यम सरकार गठन कराए है। एटा साधारणतः बृहत क्षेत्रफल विशिष्ट राष्ट्र है सेमती बृहत जनसंख्या विशिष्ट राष्ट्र में परोक्ष गणतंत्र देखा जाउची। भारत है जापान है जुक्तराष्ट्र अमेरिका है ग्रेट ब्रिटेन है एपरी राष्ट्र में कौन देखा जाउची परोक्ष गणतंत्र देखा जाउची। बुझीगला ना परोक्ष गणतंत्र कौन बुझिल ना नहीं। परोक्ष गणतंत्र कौन करती लोक सीधा सड़क राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करती ना निजर प्रतिनिधि जरिया राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करती कहुच्छी परोक्ष गणतंत्र ठीक अच्छे। तापर देख गणभोट कौन एटा बहुत सुंदर जिनस आ बहुत इजिली आपको तुम लिखिपार खाली बुझापी चेष्टा कर। एथिरे मु दीटा कमन पॉइंट कहीदे। प्रथमत हूँ गणभोट हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र एक उपादान बा प्रत्यक्ष गणतंत्र एक मौलिक उपादान कौन गणभोट। सेकेंड कमन पॉइंट कौन यह स्विट्जरलैंड में देखा जाउछि। एटा दीटा कमन पॉइंट रहा ना प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे मौलिक उपादान हूँ कौन गणभोट आउ यह कौटे देखा जाउछि स्विट्जरलैंड में देखा जाउछि। जो लास्ट जो मु कमन पॉइंट कहली एटा को सदाबेले तुम लास्ट लिखा चेष्टा कर। बर्तमान बुझ मेन डेफिनेशन हूँ ये गणभोट अर्थात लोकंकर भोट को आम कौन बोली कहूचे गणभोट बोली कहबा ना ठीक अच्छे। देख प्रत्यक्ष गणतंत्र रे व्यवस्थापिका सभा प्रणीत होता आईन को कार्यकारी करने पूर्वर से कौन करे जनसाधारण निकट को एक अनुमोदन पाई गोटे आईन संबंधी चिठा प्रस्तुत कर पठाए। जनसाधारण अनुमोदन क्रमे ताहा आईन रे परिणत हुए। यह जनसाधारण भोट मध्यम आपको आम कौन बोली कहचे गणभोट बोली कहुच्छे। और यहाँ स्विट्जरलैंड देखा जाउछि। ए दुईटा तुम कमन पॉइंट कहली खाली मेन हूँ एटा आपको तुमको मन रखा पड़ो। देख ये कौन कहूँ जो प्रत्यक्ष गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जो व्यवस्थापिका सभा अच्छी ये व्यवस्थापिका जो सभा जो आईन प्रणयन करे कौन प्रणयन करुच्ची आईन प्रणयन करुच्ची यही आईन को से कौन करिपारिबो ना कार्यकारी करिपारिबो ना। ये कौन करिबो ये जो व्यवस्थापिका सभा कौन करिबो गोटे आईन चिठा प्रस्तुत करिबो ठीक अच्छे। आईन चिठा प्रस्तुत करिबो आउ एई आईन संबंधी चिठा क्या पाख पठेबो जनसाधारण पाखक। बुझेगा कि यही जनसाधारण संख्याधिक जनसमर्थन को आधार करी ताहा कौन हम आईन रे परिणत हम। अर्थात आम यह बुझिलु प्रत्यक्ष गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जो व्यवस्थापिका सभा जो आईन प्रणयन करे ताकू कार्यकारी करने पूर्व से कौन करे गोटे आईन संबंधी चिठा प्रस्तुत करे आउ लोक मान पाखक पठाई दिए। लोक मैंने कौन करेंगे जन लोक मैंने जदि समर्थन करती ताहले ताहा आईन रे कार्यकारी हम जदि समर्थन न करती ताहले ताहा आईन रे कार्यकारी हम ना। तेणु यहाँ लोक मान
ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନି। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟରେ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ଗଣ ଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଗଣ ଭୋଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ରେ? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଦୁଇଟା କମନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ସଦାବେଳେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠା ଯେଉଁ ଆଇନ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ ଜନସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗଣଭୋଟ, କାରଣ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟରେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ କହିଲେ ଗଣଭୋଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ? ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କମନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ଏଠି ଗଣ ଭୋଟର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା ନା? ଓକେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ କି ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ନୁହେଁ, ଏବେ ଲୋକମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି, କିଏ? ଲୋକମାନେ। ଏଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିଠା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିଠା ତିଆରି କରିବେ। ଆଇନ ଚିଠା ବନେଇବେ। କ'ଣ? ଆଇନ ଚିଠା। ଏଇ ଆଇନ ଚିଠା କାହା ପାଖକୁ ପଠାଇବେ? ଏମାନେ ପଠାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ। କାହାକୁ ପଠାଇବେ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ପଠାଇବେ। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଜନସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଟା ମୁଁ କହିଲି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଏଟା ଗଣ ଭୋଟର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା, ସେ ଆଇନକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିଠା ବନେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିଠା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଗଣଭୋଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଓଲଟା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା କଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିଠା କାହା ପାଖକୁ ପଠାଇବେ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ପଠାଇବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା କ'ଣ କରିବ କି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି ତାହା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ହେଲା ବା ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଯଦି ଘୋଷିତ ହେଲେ ବା କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଆଉ ଏହା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ଲେଖିଲ କି ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସାଧାରଣ ସେହି ପ୍ରତିନିଧିକୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏହି କ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଇଂଲିଶରେ ଆକୁ ରିକଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ମନୋଯୋଗ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବ? ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ଥାଉଛି? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉଛି। ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତା'ମାନେ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଏଠାରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ରହୁଛି? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ଏଠାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ବା ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ, ତାପରେ ଅଛି କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ କ'ଣ? ସୁଗୁଣ କହିଲେ କ'ଣରେ? ଭଲ ଗୁଣ। ଭଲ ଗୁଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ? ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ। ଏଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶାସନ। ତେଣୁ ଏଟା
ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭଲ ଗୁଣ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ କ'ଣ କରେ, ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବୁଝିଲା କି ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ କ'ଣ କରେ, ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଇନର ଶାସନ ଏଠାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେବ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉତ୍ତମ ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ହେଲା, କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନର ଶାସନ, ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଆଉ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭଲ ଗୁଣ ବା ସୁଗୁଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଖରାପ ଗୁଣ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଦେଖ, এটা ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଉଛି ଏ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ କରେ, ପରିମାଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ପରିମାଣ କହିଲେ କ'ଣ ରେ, ପରିମାଣ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ କହିଲେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଗୁଣ କହିଲେ କ'ଣ, ଗୁଣ କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ନିହିତ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥାଇପାରୁ, ଏହା ଆମର ଗୁଣ। ଆମେ ଭଦ୍ରତା ହେଇଥାଇପାରୁ, ଆମେ ନମ୍ରତା ହେଇଥାଇପାରୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୁଣ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏ ଗୁଣକୁ କେବେ ବି ଦେଖେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦେଖୁଛି, ପରିମାଣକୁ ଦେଖୁଛି, ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କ'ଣ କରେ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇଯାଏ ନାହିଁ କି ସେ କ'ଣ କରେ, ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିହେଲା, ଯଦି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଶାସନ ନୀତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ। ଏହା ବ୍ୟୟବହୁଳ ସରକାର, ଏଠାରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। କାହିଁକିରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ସରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଏଠାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି। ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ 2ରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି ଦେଖାଯିବ। ସେମିତି ଫୁଗ କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ। ବୁଝିଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ, ଇଏ ଗୁଣକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଇଏ ପରିମାଣକୁ ଦେଖେ। ଏଠାରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସରକାର ଦେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ହେଲା, ଏଠାରେ ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଫୁଗ କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ଜନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଶାସନ, ଆଇନର ଶାସନ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୀତି ଯାହା, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାହା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ, ଅସମାନତା, ନିରକ୍ଷରତା, ସେମିତି ଆଞ୍ଚଳିକତା। ଅସମାନତା, ନିରକ୍ଷରତା, ଆଞ୍ଚଳିକତା, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟତା, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟତା। ହେଲା, ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି, ଅସମାନତା, କ'ଣ ଅସମାନତା, ସେମିତି ନିରକ୍ଷରତା, ସେମିତି ଆଞ୍ଚଳିକତା, ସେମିତି ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟତା, ଆଉ କ'ଣ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ଉପାଦାନ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ଉପାଦାନ କ'ଣ ହେବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଚେତନ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ସତତ ଜାଗୃତି ହେବା ଦରକାର, ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ଜାଗୃତି ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସତତ ଜାଗୃତି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ, ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଥିଲେ। ସତତ ଜାଗୃତି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ, ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ଉପାଦାନ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାପ୍ଟର 2-3 ମାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଆକୁ ପଢ଼ ଭଲ ଭାବରେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆକୁ ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଉଛି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ এই ସମସ୍ତ 3 ମାର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବେ 7ଟା ବେଳେ 7 PM to 7:30
PM पर्यंत लाइव जाऊँ एथिरे जोड़ी हुंतु मु चेष्टा करी समस्त विषय को एठार आलोचना करने धीरे धीरे समस्त विषय को टच करने चेष्टा करी आ सबुठ बड़ इंपोर्टेंट जिनस हूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आ शेयर करूँ यह सहित आपण मैंने जदि टेलीग्राम ग्रुप रे आपण मैंने जदि व्हाट्सएप ग्रुप रे एपर्यंत जॉइन करना सेठे जाइए जॉइन करूँ कारण आम जितेबाला वीडियो गुड़ाक अपलोड करूँ से समय गोटे मिनिट बा 2 मिनिट पर ही आम कौन करूँ से ग्रुप मानक छाड़ी देचु तेणु आपण मानक एत परिश्रम करा पड़ो ना से ग्रुप रे आपण मैंने कम्प्लीटली वीडियो पाइबे तेणु शीघ्र जातु से जॉइन करूँ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार लिंकटा दे देछि।